Hang aton unang episode han biyahe ni Balod, ginpatilaw namon kamo han duro dilain ngan magrasa nga mga pagkaon tikang hasamar. Yan nga episode o obdun kamo namon dili hapangaon kundi pati hapagselebrar han kapatronan, kaupod ang paghinumdom han aton kultura ngan panurundon. Kana, pamatrong kita. Upod ka mo, habiyahe ni Balod. Tama, mamamatrong kita. Kay di baya samar, basta bulan han Mayo ngan Hunyo, paloy-luyuan patron. Pero nga nakabulan, mapatronaha at talogan. Sigurado ako, excited na kita para manaragat festival. Sentro han kapatronan ang pagtuo ha Diyos. Panahon ini han pagpasalamat handa mo nga grasya nan paghatag kinabuhi han mga tradisyon nga ginpasa kikang panuna nga mga henerasyon. Sana pa man ang kaadlawan, okupado na ang kada usaha pagpreparar. Hapanimalay, hapamerkado, hapangalayo, nga nasimbahan gihapon. Ang patron, inusa nga pahinumdum nga ang tagsa nga bendisyon nagtitikang hapagtuo. Kahuman han mga pag-ampo ng paghalad, nasunod ang mga karisyuhan